नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करेंगे जो इस वक्त फ़लस्तीन का ऑन गोइंग इशू है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीन में अमन के क़याम के लिए एक 20 नुकाती मंसूबा पेश कर दिया गया है, लेकिन क्या इस मंसूबे से फ़लस्तीन में अमन कायम हो जाएगा, ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि मंसूबे के सामने आने के साथ साथ इस पर एतराज़ात, खदशात और बहुत सारे कंसर्न्स हैं जो सामने आ रहे हैं, उनको रेस किया जा रहा है। कुछ हल्कों का ख्याल है कि ये मंसूबा ना इंसाफ दे रहा है और ना ही इसराइल का एहतसाब कर रहा है, हत्ता कि गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला के मामले पर भी इस मंसूबे में मुबहम शराइत जो है वो ऐसा लगता है कि वो सामने आई गई हैं, कोई वाज़ेह हिदायत भी शामिल नहीं की गई हैं। कुछ हल्के डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को नौ आबादियाती निज़ाम से तशबीह भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या अमन मंसूबे के ऐलान के बाद फ़लस्तीन में अमन का क़याम मुमकिन हो पाएगा? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जिस पर मैं कोशिश करूँगी कि आज के इस प्रोग्राम में बात करूँ। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट और जर्नलिस्ट हैं अहमद हसन अल अरबी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर, एक तो ये कि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हम देख रहे थे कि जब से ये बात हुई है जी कि एक 20 नुकाती प्लान आया है, अभी एतराज़ात भी आना शुरू हुए थे, कंसर्न्स भी रेज होना शुरू हुए थे, बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि बहुत सारे मामला तो बिल्कुल क्लियर भी नहीं है। तो एक और कंट्रोवर्सी अब हम देख रहे हैं कि जो कि वेस्टर्न मीडिया में बल्कि अमेरिकी मीडिया में भी उठाई जा रही है, और वो ये है कि जी जो 20 नुकाती प्लान लाया गया है सामने, नेतन्याहू को वो प्लान नहीं दिया गया, उनको उनकी मर्जी से मॉडिफाई करके जो उनको ज्यादा सूटेबल है वो प्लान उन तक पहुंचाया गया, जो कि कुछ उनकी गुफ्तगू से उसकी अक्कासी भी हो रही है। क्या इसके हवाले से आपके पास इत्तलात हैं, आपका तज्जिया है? ये देखें, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ऐसा हुआ हो, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड ने या मुस्लिम लीडर्स ने कोई प्लान दिया हो, उसके बाद उसमें चेंजेस करके नेतन्याहू को, क्योंकि नेतन्याहू बिल्कुल भी एग्री नहीं, वो इस प्लान के साथ भी एग्री नहीं करेगा। हाँ। और आपने देखा भी कि जब डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके ऊपर तो फिर डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा बातें हुई कि बहुत ज्यादा एक तरह से वो एग्रेसिवली एक दूसरे के खिलाफ थे, जो बॉडी जेस्चर्स नेतन्याहू के थे, फिर जो ट्रंप के थे। और उसके बाद भी जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आया और बड़ा एक हिब्रू जुबान के अंदर उसने एक बड़ा मिन्नतों वाला एक बयान दिया अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, तो नेतन्याहू तो कभी भी नहीं चाहता कि ये डिफेंस पैक्ट हो या ये अग्रीमेंट को अचीव किया जाए। जिस तरह बिल क्लिंटन ने भी ये बात की थी कि नेतन्याहू अपनी हुकूमत बचाना चाहता है, इसी वजह से पूरे मिडल ईस्ट के अंदर आपको जंगें नजर आ रही हैं। दूसरी बात ये कि आप अगर ये उम्मीद करें कि कोई भी दुनिया का मुल्क, कोई भी वेस्टर्न कंट्री या इसराइल गाजा में अमन की बात करेगा, तो आई थिंक इट इज इलॉजिकल, वो नहीं करेगा। बात यह है कि आपने लार्जर जियोपॉलिटिक्स को देखना है। क्या इसराइल के हक में है इस वक्त कि ये पैक्ट हो? नहीं है, उनके बिल्कुल भी हक में नहीं है कि ये जो 20 पॉइंट्स हैं ये इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसराइल के लिए डिप्लोमेटिक फेलियर है। क्या कोई और मुल्क चाहता है, जो इसराइल के एलाइज हैं वो चाहते हैं कि ये पैक्ट हो? आई डोंट थिंक सो। जो इसराइल के एलाइज हैं वो नहीं चाहेंगे, जो अभी चुप गए हैं लेकिन फिर भी हैं इसराइल के साथ ही खड़े, क्योंकि पब्लिक इस वक्त उनके खिलाफ है, तो पीछे से वो इसराइल के साथ हैं, पब्लिक प्रेशर की वजह से वो इसराइल के साथ पब्लिकली खड़े नहीं हो सकते, वो नहीं चाहेंगे ये बात। लेकिन हालात इस तरह के डेवलप हो रहे हैं, इक्वेशन इस तरह की दुनिया में आ रही है कि इसराइल जो है इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा हेटेड कंट्री है, नेतन्याहू सबसे ज्यादा हेटेड जो है प्राइम मिनिस्टर है। यूरोप के ऊपर रशिया की तरफ से बहुत ज्यादा खतरा आ रहा है, तो यूरोप और वेस्टर्न एलाइज जो है वो नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, वो रशिया वाले जो थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए यहां से निकलना चाह रहे हैं। तीसरी बात, एट द एंड ऑफ द डे पूरे यूरोप के अंदर जो पॉलिटिशियन हुकूमत में जो कर रहे हैं, जो कंट्री हेड्स हैं, वो पॉलिटिशियंस है। पॉलिटिशियंस को अपना इक्तदार बहुत प्यारा होता है। आज आप इटली के अंदर भी देखें तो आज इटली के सेंटर में, कैपिटल के अंदर प्रोटेस्ट, बहुत शदीद प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप फ्रांस के अंदर प्रोटेस्ट जो हुए हैं, स्पेन के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं नेतन्याहू और इसराइल के खिलाफ। तो इस सारी सिचुएशन में आपके हमें एक छोटी सी, ट्रंप ने क्लियरली नेतन्याहू को आर्म ट्विस्ट किया है कि कतर से माफी मांगे, और उसके ऊपर उसकी तजलील भी की, वो फोन कॉल करते हुए तस्वीरें पूरी दुनिया के अंदर पब्लिश करवाई। तो इस सारी जो इक्वेशन के अंदर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डिफेंस पैक्ट के साथ आप अग्री करें, आप 20 पॉइंट्स के साथ डिसएग्री करें, जो मर्जी करें, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक 15वां पॉइंट है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का कयाम किया जाएगा, और उसके अंदर अरब और बहुत सारी और कंट्रीज को शामिल किया जाएगा। लेकिन इसकी भी तो वजाहत नहीं हुई ना, ये भी एक अभाम में रखी गई चीज है, पता नहीं है कि कौन होगा, कौन कौन से ममालिक होंगे। देखें, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए। कोई भी जो पैक्ट होता है ना जंग के दौरान, या जिस तरह से इस तरह का कोई पैक्ट हुआ जो पीस के ऊपर हो, या दोनों मुल्कों को दोनों पार्टीज के कॉम्प्रोमाइज करके एक सोल्यूशन को की तरफ लेके आया जाए, वो ओपन एंडेड इवॉल्विंग होते हैं। यहीं पे आपकी आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी काम आती है कि आप उस पैक्ट को, जो बेशक आपके दुश्मन ने प्रेजेंट किया हो, आप उस पैक्ट को अपने फायदे की तरफ कैसे लेके आते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग एंड आई सी योर पॉइंट आल्सो, लेकिन इसके अंदर सर फायदा क्या, कहाँ है और क्या है?
نیتن یاہو نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ وہ فلسطین کو ریاست نہیں مانتے. انہوں نے کہا ہے فوجی انخلا نہیں ہوگا اسرائیل کا وہاں سے, چاہے کسی بھی قسم کا پیکٹ امپلیمنٹ ہو جائے. خود بھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ انہوں نے کتنی سخت گفتگو کی ہے, تو اس میں اپرچونٹی مجھے تو بہت کم نظر آ رہی ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اپنے کچھ مقاصد ہیں, ان کے کچھ ہاسٹیجز کا ریلیز ہے, اس طرح کی چیزیں وہ کروا کے باقی ممالک کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا کے اپنا فائدہ لے کے اس کے بعد بیک ٹو اسکوائر ون آ جائیں گے. دیکھیں, آپ اسرائیل کے اگر آپ نے غزہ کے کوئی سلوشن کی طرف آنا ہے, یا آپ نے غزہ میں سیز فائر کرنا ہے, یا آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اسرائیل غزہ پہ دوبارہ حملہ نہ کرے, تو وہ آپ ڈپلومیٹک پاور سوللی اس کے اوپر آپ نہیں کر سکتے. آپ کسی وعدے کے اوپر آپ نہیں کر سکتے. آپ نیتن یاہو کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. آپ کی صرف ایک گارنٹی ہے کہ آپ کے پاس ہارڈ پاور موجود ہے جو کہ میک شور کر سکتی ہے کہ اسرائیل دوبارہ غزہ کے اوپر حملہ نہ کرے. اس کے لیے آپ کے پاس ماڈل کون سا ہے؟ ماڈل آپ کے پاس یہ ہے, شروع سے فور دا پاسٹ 80 ایئرز جتنے بھی اسکالرز ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ غزہ کا, فلسطین کا, بیت المقدس شریف کا ایک ہی سلوشن ہے کہ وہاں پہ ایک مسلم پیس کیپنگ فورس ہو. اس کے اوپر کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. آپ کو امریکہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس بات میں کہ آپ ایک انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس بنائیں. جو بھی پریزنرز کی ریلیز ہے, جو بھی باقی سارے اسرائیل کے آبجیکٹیوز ہیں, وہ سیکنڈری ہیں. پہلے اس بات پہ کنسنسس ہوگا کہ جو آئی ایس ایف ہے وہ آئے گی, آئی ایس ایف کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, اس میں کون سے ممالک شامل ہوں گے. اسی کے بعد تو جو ڈس آرمامنٹ حماس کی بات کر رہے ہیں, حماس کیا اپنے ہتھیار اسرائیل کو دے گی اور امریکہ کو دے گی؟ نہیں, it is not possible. So basically you are saying کہ وہ جو ایک چھوٹی سی ونڈو کھل رہی ہے, ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے, ہمیں اس ونڈو کو اپنے فائدے میں استعمال کرنا چاہیے. We have an opportunity, historic opportunity. ہمیں امریکہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, اور امریکہ آرم ٹویسٹ کر رہا ہے اسرائیل کو کہ وہ بھی فیسیلیٹیٹ کرے. ہمیں صرف اپنی سپیس بنانی ہے. 7 سے 8 ملکوں کی فوج اگر غزہ کے اندر سٹیشنڈ ہے, میں دیکھتا ہوں کہ اسرائیل میں کیا جرت ہے کہ وہ دوبارہ کچھ کر سکے. لیکن جو بھی آپ نے حماس کی ڈسارمامنٹ کی بات کی ہے, فورسز آنے کے بعد بھی کیا اس بات کی گارنٹی ہے, یا آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ حماس جو ہے وہ اس طرف جائے گی, یا اس طرح کا کوئی آپشن جو ہے وہ اوپن ہوگا؟ یہ ایک بیریئر سمجھا جا رہا ہے اس پیکٹ کی کامیابی کے اندر. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو غزہ کے 3 بڑے جو جرنلسٹ ہیں, ممتاز عزیزی اور یہ سارے جن کے ملینز میں اکاؤنٹس ہیں, آپ وہ دیکھیں کہ پچھلے 3 دنوں سے کتنا سینسیبلی انہوں نے ابھی زبان نہیں کھولی اس 20 پیکٹ کے اوپر, 20 پوائنٹس کے اوپر. انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ڈسپلن کیا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ایک طوفان بدتمیزی شروع ہو گیا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن, تو آپ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے لگے. اس طرح کی سارا پروپیگنڈا چل رہا ہے. بھائی, پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو ریکگنائز اسرائیل, سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. تو وہ جو غزہ کے اندر کے جرنلسٹ جو اندر کی سٹوریز ہیں جو بات کر رہے ہیں ساری, وہ بات ہی نہیں کر رہے 20 پوائنٹس کے اوپر, کیونکہ 20 پوائنٹس ابھی انڈر ڈسکشن ہے. حماس نے بھی ان 20 پوائنٹس میں سے 2 پوائنٹس کے اوپر ابھی ریجیکشن شو کیا, لیکن پھر بھی قطر کے ساتھ وہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اس میں بہت سارے راستے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں, اگر مسلم کنٹریز وہاں پہ سٹیشنڈ ہیں, اگر 5 سے 8 ملکوں کی فوج وہاں پہ موجود ہے جو کہ جس کو نظر آ رہا ہے کہ کبھی بھی غزہ کو وہ بٹرے نہیں کریں گے, تو پھر حماس واز کریٹڈ ان اے ریئیکشن ٹو آکوپیشن. آف کورس, ٹھیک ہے, تو حماس کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. It does not mean that you recognize Israel. It's a truce. It is not a permanent solution. یہ ایک long term یا short term truce ہے کہ ہاں جی بھئی اس پہ ہم سیٹل کرتے ہیں, پھر ہم دیکھیں گے, پھر اس کے بعد from the river to the sea Palestine will be free. this we have to understand. یہ 2 state solution کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ریکگنائز کر لیں گے اسرائیل. نہیں, it's very important جی کہ اس کے اوپر آپ نے بھی کھل کے جو اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, اور ہمیں یہ والے پوائنٹ آف ویوز جو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے. ہمارے آئی تھنک وہ ایک نیشنل وہ بھی ہے, ایک ایٹیٹیوڈ بھی ہے کہ ہم فوراً سے چھلانگ مار دیتے ہیں اور چیزوں میں سے کنٹروورسی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. بٹ آئی ریلی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ جو آپ نے بھی ابھی بات کی اور لگ بھی رہا ہے کہ شاید ایک ونڈو ہو سکتی ہے اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کی طرف اور وہاں کی صورتحال کو بہتر کرنے کی طرف لے جانے کی. سو وی اینڈ اپ کیپٹلائزنگ آن دیٹ. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے پروگرام میں وقت دیا.